दलित कलाकार को निर्यातना देइछन्ति केंद्र मंत्री दादन ठारू किछि कम नुहे मो निर्यातना बापा और पुआ उभय मिसी मते प्रतारणा करिछन्ति प्रधानमंत्री को अवगत कले मध्य सुफल नाही 1991 रु 2008 पर्यंत गध परी खटाई मध्य टंकाटिए देई नांती कथा को आमंत्री महोदय। तालचेर पौर परिषद अंतर्गत हांडीधुआ 18 नंबर वार्डर शिशु कलाकार भाव परिचित और जड़े पूर्वतन पौर परिषद काउंसिलर भाव सुनाम अर्जन कर जड़े व्यक्तित्व आज अवहेलित हो दुख दुर्दशार चलुवा घटना तालचेर अंचल उद्वेग प्रकाश पाई। तालचेर 18 नंबर वार्डर पूर्वतन काउंसिलर विभूति दलई तथा से समय जड़े शिशु चित्रकर भाव बेस परिचित। एथिपाई 1991 मसीह केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र बापा डॉक्टर देवेंद्र प्रधान समय जेतेबेले कि बयस 15 वर्ष होता से समय घर डक विभिन्न प्रलोभन देखाई प्रचार प्रसार कार्य नियोजित करते से गणमाध्यम प्रतिनिधि को लिखित अभियोग कर। नमस्कार, मु विभूति दलई तालचेर पौर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 18 बासिंदा जो माननीय केन्द्रमंत्री श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान घर आम गोटे वार्डर बासिंदा गोटे भोट लिस्ट आम ना अच्छी मु जड़े निहाती गरीब दिने खाइले दि दिन खाऊ नु पिला बेलू दारिद्र संगे संगे लड़ी आसी मो बापा माँ दारिद्र संगे लड़ी बहुत निर्यातना पाई मु छोट बेलू दारिद्र को देखी तेणु जेहेतु मो पाखे चित्रकला प्रतिभा था तेणु मु मात्र 15 वर्ष बयस रंग तुली धरी मार्केट रे साइनबोर्ड बैनर पोस्टर होर्डिंग इत्यादि लेखि 2 पैसा रोजगार कले भल मंद दुटा खाए किसी पैसा घर को दिए। से समय 1991 मसीह माननीय केन्द्रमंत्री श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान को बापा डॉक्टर देवेंद्र प्रधान देवगढ़ लोकसभा निर्वाचन लड़ुते आर्टिस्ट दरकार थी से मत सहकर्मी माने कर्मी माने मत घर को नहीं जाते कहते कि तुम्हें आम बैनर पोस्टर वाल पेंटिंग जहाँ कर कम सरीगले तुम्हें तुम प्राप्य नब मु राति दिन न खाई न पी खरा दिन राति सारा कटी 1.5 मास काल कटिली किंतु निर्वाचन सरला मत कहीं धरा छुआ देले ना 5 टंका पाइली ना मो 2-3 हल पैंट सार्ट रंग होगा से पैंट सार्टर पैसा भरण पाइली ना भरण पोषण पाइली ना तापर मु मन दुखरे भांगी पड़ता बेले आउ के कौन राजनीतिक दलर काम करी ना चिंता कला बेलू से वर्ष पुणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो मैंने केन्द्रमंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान सहकर्मी मत धरी नेले एवं दीर्घ मिथ्या प्रतिश्रुति चाकरी देवु ठिकादारी देवु तथा मनीष कर दिज्व कहीकि दीर्घ 16 वर्ष पर्यंत बीजेपी दल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डॉक्टर देवेंद्र प्रधान व्यक्तिगत काम बड़ भाई धर्मेन्द्र प्रधान बड़ भाई सौंदररंजन पट्टनायक प्रधान व्यक्तिगत काम जिते जहाँ ऑर्डर देले मु न खाई न पी बहुत परिश्रम बहुत निर्यातना पाई साइनबोर्ड बैनर पोस्टर होर्डिंग फ्लैग बस्ता बस्ता मु राति दिन परिश्रम कर जोगाई प्रचार प्रसार कर प्रतिबदल चाह कपे पीवाई 1 टंका पाइनी कि मत सहृदयतार सह के जाचिकी धर्मेन्द्र प्रधान हो कि परिवार तरफ कि दल तरफ दि जाए ना। तो 2008 मसीह एत वर्ष गला 2008 मसीह जो पौर निर्वाचन है वार्ड नंबर 18 एससी सीट थी मु टिकेट जेहेतु मुझे दलित परिवार टिकेट खंडिक मागी वार्ड नंबर 18 मत देले ना कि डाकिले ना कि पचारे ना कि कौन उत्तर देले ना तेणु से ही सुजोग माननीय पूर्वतन सांसद श्रीयुक्त रविनारायण पाणी मत टिकेट खंडी देते बीजेडी तरफ माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देवी से टिकेट खंडिक नामांकन दाखल कलापर विभिन्न प्रकार धमक चमक विभिन्न आड़ आसबार मानसिक भारसाम्य हराई डर में विथड्र कर बीजेडी टिकेट बीजेडी प्रार्थीपत्र प्रत्याहार कर प्रार्थीपत्र तेणु तापर यही सुजोग धर्मेन्द्र प्रधान कौन कले मत कहले तू आसे मो घर को फोन करके कहले आसे आ ते 50,000 टका देवी ते केवे किसी देना तुम प्रार्थी को जीता लगी पड़ता जितवाई मुझे लगिली जितिले किंतु मत टंकाटे देले ना मागी 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 एपर्यंत देले ना एबे भी मागुची कि मोर प्राप्य दि जाऊ मु कहीं कहार बेटिया कटी मु कहीं कीर्तदास देवी मु कहीं कहार गुलाम करी मु चित्रकर जड़े कहीं कला को एत सम्मान दे कहीं कला को निर्यातना दिज्व कहीं कलाकार को निर्यातना देव मु मोर बर्तमान मोर पावना मु पाइबी मोर पावना मत दि जाऊ ए विषय माननीय केन्द्रमंत्री को बहुत चिठी लेखनी कि शुणुना कि गोटे दलित शिशु कलाकार एत खटी
ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ମୋତେ ଥଇଥାନ କଲେ ନାହିଁ। 2008 ମସିହାରେ ଭୁଲିଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ 2016 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା ଭିକ ମାଗିଥିଲି କି ଝିଅର ଆଡ଼ମିସନ୍ ମୋତେ ଦୟା କର। ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଚିଠି ଖଣ୍ଡି ଦେଇଥିଲି, ପଢ଼ିଲେ, ଶୁଣି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ନାହିଁ କି 5 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମୁଁ ଅଭିମାନରେ ଅପମାନିତ ହୋଇ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ଲେଖିଲି। ମୋ ଦୁଃଖ କଥା, ମୋ ନିର୍ଯାତନା କଥା ମୁଁ ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ତଥାପି ସେଥିରୁ କିଛି ସୁଫଳ ପାଇଲି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଣେ ଦଳିତ ପୂର୍ବତନ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁଁ ପାଇବି। ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି, ମୋତେ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ମୋର ପାଉଣା ଦିଆଯାଉ, ମୋର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ଏତିକି ନିଆର ଅଛି। ଏକଥା ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନାମଫଳକ, ବ୍ୟାନର ହେଉ, ପୋଷ୍ଟର ହେଉ, ହୋର୍ଡ଼ିଂ ହେଉ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଲେଖିକି ମୁଁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ମୋର ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୋତେ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦରକାର। ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିବେ। ମୁଁ ନେହୁରା ଅଛି, ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ କାମ ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତି ସାରା ତାଙ୍କୁ ପାଚେରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଗଧ ଘୋଡ଼ା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଖଟାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖର ସହ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାତି ଦିନ ଖଟାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ କେବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି ଦୁଃଖର ସହ ବିଭୂତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଅଣଦେଖା କରିବା ସହ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହାଣ୍ଡିଧୂଆଁରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। 2008 ମସିହାରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଡ଼ା ଖାଇଲା ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ, ତୁ ଜଣେ ଗରିବ ପିଲା, ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପ୍ରତାରଣା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏପରିକି ମାଗି ମାଗି ଥକିଗଲେ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ବେଇଜ୍ଜତ କରାଇ ତଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 5 ଥର ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରିଥିବା କାଗଜପତ୍ର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଦେଶର ଉଜ୍ଜଳ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇ ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିପରି ଭାବେ ଏହି ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲି କହିଲେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ 3 ମାସ ଗଲା ପରେ କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ ଯିଏ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲି ତୁମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମେ କହିଲେ ଦେବେ ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ଆମ ବିଜେପି ଦଳ ଯିଏ ରହିବ କାହାକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଉନି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଦଳିତ ଗରିବ SC କ୍ୟାଟ୍ର ଲୋକ, ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ମାଗି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଡାକିକିରି ମୋତେ ପଇସା ଯଚିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ବୋଧ କରି ମୁଁ ସେଦିନ ଘରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି କି ଆମେ ଗରିବ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେବାଟା ପାପ ହେଲା। ଗୋଟେ କଳାକାରର ସମ୍ମାନ ରହିଲାନି, ମୋତେ କଳାକାର ହେଇ ନ ପଠାନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଘଟଣା ସବିଶେଷ ଘଟଣା କହିଲି। କଥା ଦେଲେ କ'ଣ ମୁଁ କେତେ ଥର ସେମିତି ବିଭୂତି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବେକାର ଯୁବକ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ, ଦଳିତ ପରିବାର ଆସିଛି। ଆମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିଛୁ, ପଇସା ପତ୍ର ନ ପାଇ ଆମେ ଦିନ ବି ଉପାସ ରହିଛୁ। एकथा माननीय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को मुझे जनईची बहुत थर तांको भी मागिली मु भिक भी मागिली भिक भी से देलेनी से तो निजे डाकी डाकी मत पैसा दियंती देवार मानसिकता ताई कि नए भगवान को जना कितु मत न देकर मुझे बहुत अपमानित बोध कर मु सब धंदारू मुक्ति पाइला रंग तुली धरिकी मु मार्केट साइन बोर्ड बैनर लेखि मोर पेट पोषुची थरे अभाव है परिवार सहित मोर टे भल संपर्क थी माँ को मु गोटे चिट्ठी देकी मागी 20-25 हज़ार टाँग मत दिंतु झीर रिएडमिशन अच्छी से मत धर्मेन्द्र प्रधान कहतु कि परिवार पछरे मु मासे काल दबुड़ी टंकाटे मिलला नहीं एथिपाई मत 5,000 टଙ୍କା खर्च करने को पड़ा तेणु मु अपमानित बोध होकर बाध्य होकर माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी को 2-3 खंड चिट्ठी देती जहाँ धर्मेन्द्र प्रधान जानी ता बाद भी कौन से सुफल न मिलवर बर्तमान मुझे मोर दरकार पैसा मु खटी मोर परिश्रम व्यर्थ होगा देविनी मोर दरकार ना राजनीति दरकार ना मु गरीब लोक मोर पैसा दरकार मोर पारिश्रमिक दरकार मु क्या भिक्षा मागिबी ना क्या मु बर्तमान से माननीय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भी मुझे जानी से मो सहित भल संपर्क रखती भल कथबार्ता करती मत भी भल पाती किंतु कहीं मत पढ़ी कले मुझे प्रश्न करने को चाहे मुझे कौन उपकार कली सी मोर कौन क्षति कले से मुझे चाहूँगी
ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାରିବା ପଡ଼ିଆ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ନିଜ ୱାର୍ଡ ହାଣ୍ଡିଧୂଆଁ ସ୍ଥିତ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଏଭଳି ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ପାରିବା ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡ୍ରିମ୍ସ ରାଇଡର ନ୍ୟୁଜ୍। आम सह प्रतिदिन जोड़ी होई रहिबा पई आम चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु। ड्रीम्स राइडर सबु समय रे आपन सेवा रे।